यही पूर्णभूमि भारतवर्षरे अनेक महापुरुष माने जन्म नियंती लीला करती और लीलार अवसान घटे। लीलार अवसान घटिले भी तांकर वाक्य तांकर आचरण प्रत्येक मनुष्य भितरे आंदोलित होता है। आज वैकुंठ लिखिचंती गोटे सुंदर पद से मने पकईचंती आमर प्रचलित नाम भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। यही पवित्र नाम को मने पकई से लिखिचंती जप राधे श्याम भज हरे राम जप राधे श्याम भज जप राधे श्याम भज हरे राम जप राधे श्याम दिने पूर्ण है तोर मनस्कार दिने पूर्ण हेब तोर मनस्कार दिने पूर्ण हेब तो दिने पूर्ण हेब जप राधे श्याम भज हरे राम जप राधे श्याम भज जप राधे श्याम भज हरे राम जप श्याम रे मनीष मन देई जप राधे श्याम नाम को जप कर हरे राम नाम को भजन कर भजन करु करु दिने निश्चित भावरे तोर मनस्काम पूर्ण। ये विषया वासनार कथा से कहूना शांति और मुक्ति ये दुईटी जिनिस तो जीवन रे निश्चय पूर्ण हब। यही शांति मुक्ति ठारू आउ कौनसी कामना केबे भी बड़ नुहे। तेणु जीवन रे आम पई आवश्यक होउची शांति आम पई आवश्यक होउची मुक्ति। सेही भली मधु लेखिले बरजना गरी हृदय गंठी धन नमस्ते नमस्ते भाव सिंधु भाव बरजनाग हृदय गंठी धन नमस्ते नमस्ते भाव मधु कहिले मु नमस्कार करुची से ब्रजनारी को ब्रजनागरी को गोपी मान को मते भाव टिके दियो जो भावरे मु से भावग्राही भगवान कर दर्शन लाभ करी। ये होची मधुंकर कथार तत्व। अभिनव सुंदर कहिले जिह्वा मधुर जेते रस नियंतु भावग्राही प्रभु पाइबे जीव जदि तु भावग्राही जीव जदि स्वाद पारिब प्रभु पाइबे
ତମେ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାରେ ରହିବ, ଏଇଟା ଖାଇବିନି ସେଇଟା ଖାଇବି, ସେଇଟା ଖାଇବିନି ଏଇଟା ଖାଇବି, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଛାଡ଼ି ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଭୋଜନ କର, ସାତ୍ୱିକ ଭାବରେ ଆହାରକୁ ସମର୍ପଣ କର, ସାତ୍ୱିକ ମନରେ ତୁମେ ଆହାରକୁ ରନ୍ଧନ କର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆହାରର ସ୍ୱାଦ ଆମରି ଭିତରେ ରହି ସେଇ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା ବା ପରମାତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କର ପଦ। ବାୟା ବାବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥାଟିকে ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କଥା ଅଛି, କୀର୍ତ୍ତନରେ ବୋଲାଯାଏ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ଗୁରୁ ବାକ୍যେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅବଶ୍ୟ ହଇବେ ବ୍ରଜ ଭୂମି। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ଗୁରୁ ବାକ୍যେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅବଶ୍ୟ ହଇବେ ବ୍ରଜ ଭୂମି। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ପବିତ୍ର ଧାମର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଅଜ୍ଞଶାସ୍ତ୍ର ଦଧାନସ୍ୱ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି ନାୟଂ ଲୋକେସ୍ତି ନ ପରୋ ନ ସୁଖଂ ସଂଶୟାତ୍ମା। ଭଗବାନ ଏଠି ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞ, ସିଏ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା କଲେ ବି ସେ ତାକୁ କରେନି। ଇଏ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଇଏ ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି, ଭଗବତ ପ୍ରେମ ବିନା ଯେଉଁ ସୁଖ ଭୋଗ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବିକ ସୁଖ ଭୋଗ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ପ୍ରେମ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆକୁ ଅନେକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରୋପକାର, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ବାସନା କରିବା, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ କାମନା କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଖ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ବିପଦ ଆସୁ ସମ୍ପଦ ଆସୁ, ଶତ୍ରୁ ଆସୁ ମିତ୍ର ଆସୁ, ଆମେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ମହାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଉଲଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଏତେ ନିର୍ବିକାର ଥିଲେ, ଦେହରେ ବିଷ୍ଠା ବଳି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଷ୍ଠାର ଗନ୍ଧ ଦେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନର ବାସ କୁସୁମିତ ହେଉଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଉଥିଲେ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବିକାର ନଥିଲା। ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ।
ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ। ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ପରିସ୍ରା ମାଇଲା। ସିଏ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ମିଛରେ ହଉ ସତରେ ହଉ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପାଖରେ ଦେଖାଗଲା ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଜଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଇଏ ଜଣେ ମହତ ପୁରୁଷ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଙ୍କ ପାରିବନି, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ ଯାହା ବିଚାର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଭଟ୍ଟ। ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଆଜ୍ଞା କଲେ ବା ଦେଲେ ରାତିରେ ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରି, ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ରି, ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ନିଶା ଗର୍ଜୁଛି, ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ଏ ମଙ୍ଗଳ ଭଟ୍ଟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଞ୍ଜା ମୋ ପାଇଁ ନେଇକିରି ଆସ। ମଙ୍ଗଳ ଭଟ୍ଟ କହିଲେ ବା ଭାବିଲେ, କହିଲେ ନୁହେଁ ଭାବିଲେ, ଇଏ ନିଶା ରାତିରେ ଗଞ୍ଜା କୋଉଠି ମିଳିବ? ଗଞ୍ଜା ଯାଇକିରି କାହା ଘରେ ଥିବ, ତା ଘରେ କେମିତି ଗଞ୍ଜା ମିଳିବ? ମୁଁ ଗାଁ କୋଉଠି ପାଇବି? ରାସ୍ତା କଣ୍ଟକିତ ରାସ୍ତା, ତା ଦେହରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି କି? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମଲେ ମରି, ମୋତେ ବାଘ ଖାଇଲେ ଖାଇବ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରି ତାକୁ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି କଲେ ସେମିତି ହେବ, ସେମିତି କଲେ ଏମିତି ହେବ। ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ଭାବ ଏଇଆ। ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସଦା ଗରି ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, গুরু সদ গরিয়ান শিষ্যকে গুরু শিষ্য ব্রহ্মঙ্কর। গীতা କହିଛନ୍ତି ତୋମସ୍ୟ ପୂଜ୍ୟସ୍ୟ ଗୁରୁର୍ ଗରିୟା। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଗରିୟାନ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଗରିୟାନ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ଭଟ୍ଟ ଗଲେ ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ କଣ୍ଟକିତ ପଥରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଆଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଆଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଆଲୋକ ଥିଲା ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର ଯାଉଛି, ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ,
से चिन्ह पारे देखिले बरजात्री आलोक नहीं जो दिग को जाऊँच से भाविले से दिगरे गले गाँ पड़ो गंजा भी मिल से बरजात्री सहित चलिले बहुत बाट चली चली बरजात्री दल कन्या घरे जिते पहुँची गले बर को पाछोटिकी नहीं गले सेतिकी बेले बर पितांकर दृष्टि पड़िला मंगल भट्टଙ୍କ उपरे से बहुत खुशी हेले मो कन्यार विवाह घर को मंगल भट्ट आसीचंती गुरुदेवंकर शिष्य आसीचंती से तांको पाछोटी देले कहले आपण कुआरे आसीचंती ये समस्त वृत्तांत से कहले जे मु एठी पई आसीछि से कहले ना ना गुरुदेवंकर अशेष कृपा मु ये केते दिन हम मु भाबुची गुरुदेवंक पई गोटे गंजा नेबी एवं किछि मिठा नेइकिरी जीवी कन्या विभाग रे व्यस्त रही मु ए पर्यंत नहीं पारु नाही नहीं पारिली नाही आज किंतु शुभ समय आदि आपण आसीचंती विभाग रे मिठार अभाव नहीं मिठा नियंतु एवं गंजाटिए नहीं कर जा गुरुदेव मोर कथा को मोर भावना को से जानी पारी तुमको पठेई चंदी जो कथा बोलुथिले आउ थले बोलुची सत्य ज्ञान जाहारो विश्वास अवश्य हई गुरु गुरु माता गुरु पिता गुरु गुरु बिना ये संसार नहीं आयो गुरु माता गुरु पिता गुरु गुरु बिना ये संसार नहीं आयो सत्य ज्ञान जाहारो अवश्य सत्य ज्ञान तेणु फेरी आसिले गुरुंग पाखकू ये अगणित श्रोता दर्शक मान मनरे गोटे सन्देह सृष्टि है जे तैलंग स्वामी गंजा मागिले देखंतु सज्जन एमाने होउचंती निर्विकार अवधूत सन्यास एमाने अघोरी एमानकर खाद्यपेय विचार न थाए जे स्थाने जेमंत मिलई भागवत कहते जेउटी जहाँ मिलिबो ता खाइदब अल्पे बहुते संतोष न मिले करे उपवास न मिले करे उपवास आउ गोटे पद कहते जहा पाइब अकस्माते आनंदे साम जहा पा
नुहे गुरु गंजा खाइले मु गंजा खाइबी सेगुड़ाक नुह। अरक्षित दास महापुरुष रंग आउटा होउची ओळाशुणी यहाँ हूँ कौ जिलाटा मोर मन पड़ूनी तेरे से जिले में जाजपुर जिला ये जाजपुर कटक केन्द्रापड़ा गोटे मध्यस्थल कर्मस्थली से दिगपहंडीर राजा राजपुत्र सुकुआ खाऊले पोड़ पिठा खाऊले मद्य पीऊले जिते जहाँ मिलूला पीऊले शिष्य कहला सी गुरुदेव जहाँ खाऊनी मुझे खाई रंग आउटा हूँ से दूर गिलास से पीदेले ये भी तार गिलास पीदेला ता तंटी फंटी पड़गला इलो पल बाल गुरु कहले अरे तोर कौन है मु तो जहाँ खाऊली तू तो से खाऊलु मुझे दौड़ जाऊली तू तो से तोर कहीं सेमती हूँ गुरुदेव तंटी फंटी पड़गला ना ना मु जहाँ कहूँ मानबू आ मु जहाँ करुच्ची से कथा को लक्ष्य करू प्रणाम जन मन रखू अन्य को प्रचार करू कि एमती काम आउ दिन जीवन में भूल करू नहीं। कंतियारे थिले अरक्षित दासंकर शिष्य मधुदास सेतबेले जमीदार थिले बलभद्र दास भरतपुर रे ये महापुरुष मद्य पियंती एवं सब माछ फाछ खाती ये सब बसचनी सब खबर जाई पहुँचला सी मधुआ गोटे नीला लगे लोक को निजे पीऊँची अन्य को पियाऊँची माछ मांस खाऊँची एम सब खबर पहुँचला। जमीदार आसिले तांको परीक्षा करने जदि यह दहड़े बाड़े भी बांधिकी जितेबले आसिक पहुँचे मधुदास पाखे पंगत हूँ मधुरा ये बलभद्र दास भी से पंगत बसिले समस्त पत्र नागिगला माछ से कड़ई आई हांक पत्र भी नागिला सेटा हो गला करमंगा खटा समस्त गिलास रे देगले मद हाक गिलास भी मद दलागू सुंदर क्षीर क्षीर पीले करमंगा खटा खाइले कहले आउ किसी आइटम किसी ना ये बाबाजी गुड़ा करमंगा खटा खाऊँ कि तुम घर तुम्हें काले माछ खाऊच खाऊल आउ ये करमंगा खटा भात किए खाइब ना आमे कहीं माछ खाइबू आमे करमंगा खटा खाऊ आम बाबाजिया लोक से दिन ठारू सी ना रे जमी बाड़ी खंडिजले महत्व पुरुष किए गंजा खाइला किए न खाइला आहारे भल मंद ना जे स्थाने आहारे जे स्थाने ठीक अच्छे आम वैष्णव माने माछ मांस पियाज रसुन छाड़ी ताकू भी स्वागत कर जोटी जहा लीला है आमे कसरत करना उचित नुह एमती कर यहाँ आमे दोष गुण बारिवाई आमे किए तेणु सज्जन आज तो समय आउ कौन विशेष बढ़िया कहब से ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर से पवित्र कीर्तनटी गाई गाई कथाटी शेष करवा जो कीर्तनटी बढ़िया स्वप्न रे ठाकुर अनुकूल चंद्र देइचंती बोली बढ़िया भावे शिशु अनंत आश्रमर प्रार्थना मालारे से कीर्तनटी मध्य स्थान पाई। जय राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण हरि बोल हरि बोल गोविंद गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद बोल राधे बदने हरे मन भरने परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म छाड़ रे राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हरि बोल जय राधे राधे नमस्ते कारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वानमाय महात्माय नमो पवर्गाय परायणाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो पवर्गाय परायणाय शिवानंद राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम शिवानंद राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम जय श्री शिवानंद राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम जय श्री शिवानंद राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम जय श्री शिवानंद राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम जय श्री शिवानंद राजा राम जय सत्य सनातन कल्की राम। आज हूँ गोटे पवित्र दिन।